Praise the Lord. Happy New Year sa tanan. Inay mo tapad, Happy New Year. Praise the Lord. Salamat ba mo nga naabtan pata karong tuiga, no? Nagpasabot lang nga ang Diyos doon na paghimatahong nga plano sa atong kinabuhi. Kanunay na ako ning gisulti, man is immortal until his work is done. Walay kamatayon ang tao. Hangtod nga matapos ang iyang tahas sa kalibutan. Dunay kada usa nato dunay tahas, task nga gihatag sa Dios sa atong mga abaga. Por iso ang Ginoo nag-ingon samtang dili pagyud motapos. Si Jesus nag-ingon siya dito sa cross, it is finished. It is done. So, wa na'y sumpay pa. Kadto na mao ang katapusang chapter sa iyang kinabuhi dito sa cross. Mao na nga bisan kung hinglata siya daghang persecution, pagsulay, mga tinguha nga siya patyon, hunusan sa kinabuhi, wa gyud mulampos ug wa mudaog ang katuyuan sa pagpatay kaniya. Tungod kay wa pa mahuman ang iyahang tahas hangtod nga dito sa cross nagsinggit siya, it is finished. Unya he bowed his head and died. So kita pod ayaw lang yung humana para di mo matapos, no? Pirmi lang yun, do natay kahinam, do natay maigsuoy pananawon sa unahan, dili unta mabugto ang ato maigsuong panlantaw sa kinabuhi. Amen. Doon na pa'y daghang mga butang, ingon sa panultion, ang mga maayong butang, muabutay pa sa atong kinabuhi. Karong tuig, 24, mauni ang tuig maigsuon sa pabor sa Dios sa atong kinabuhi. Mauni ang tuig sa kagawasan o kadaugan sa Dios sa atong mga kinabuhi. Wa nako ni ilisin ang atong caption din sa ibabaw, the year of the Lord's favor. Kaya nga naman, sa kinabuhi nato, paminaw mo, wag gitay laing maigsuon nga masaligan kung dili ang pabor lang yun sa Dios. Pagpakan daw natong Ginoo maigsuon. Mawad ang nagani tagpabor sa Dios, kitay labing makaluluoy nga tao maigsuon. Mao nga magpasalamat ta nga niining tuiga ato na usab maigsuon masinati, ato na sa ma-enjoy ang favor sa Dios sa atong kinabuhi, lawas, kalag, o spirito. So, murag nian na ta maigsuon sa binulagan sa tuig 2023, ug gunya di madugay, ug mga adlaw, magsugod na ta maigsuon sa lain na usab nga chapter sa ato kinabuhi maigsuon sa 2024. Ang bag-ong tuig maigsuon, hallelujah, it's all about the new beginning of life. Mauni ang bag-ong tuig, meaning kung gihatagan ta sa Dios o bag-ong tuig, gitugutan sa Dios nga makalakang ta niining bag-ong tuig sa kinabuhi, mura bag libro nga gihatag sa ato. Nya kanang librong gihatag maigsuon sa ato, ang mga pages maigsuon sa libro, puros gyud blank. Puros blanco maigsuon ang libro sa 2024 sa atong kinabuhi. Mangutan ka, Pastor, kinsa may musulod, kinsa may magbutang og mga litra sa pages sa libro sa kinabuhi nako. Nga kung tubag karong buntag maigsuon, gitugutan ta sa Dios sa paghimo og mga litra sa mga pages sa atong kinabuhi. Alright. Naan nimo maigsuon. Mao nga kitang tanan dili sa likod wa pa makuha accountability. Kitang tanan maigsuon gihatagan sa Dios og bag-ong tuig og kitang tanan accountable. Kitang tanan maigsuon aduna tay panubagon. Aduna ta maigsuoy answerable, kita responsible maigsuon sa kada adlaw sa atong kinabuhi sa 2024.
So, ingon sa Biblia may igsuon nga ang daang mga butang, alright, nangagi na. Amen. If any man or woman is in Christ, ingon sa Bible, kung kita naa kang Kristo Jesus, ang daang butang nangagi na. Ang 2023 failures nato, frustration nato sa kinabuhi, kasakitan nato, kapildihan nato, paminaw mo, ayaw ninyo dala sa tuig 2024. Ang tanan nangagi na. And behold, and lo, he said, all things, ang tanang butang, bag-o. Motoy akong gisulti ninyo, ang tanang pages sa atong kinabuhi, maigsoon, bag-o. O niya, it's up to us kung unsao nato maigsuon pagsulat ug unsay atong isulat maigsuon sa matag pahina or pages maigsuon sa atong kinabuhi nining 2024. Kung imong sulatan kapildihan, mapildi ka. Kung imong sulatan maigsuon og kaparutan, maparot ka. Kung imong sulatan maigsuon og kamatayon, mamatay ka. Pero kung imong sulatan ang mga pages sa libro sa kinabuhi nimo maigsuon nining tuiga ug kadaugan, mudaog ka sa kinabuhi. Hallelujah. Kung imong sulatan maigsuon kaayuhan, maayo ka sa imong balatian. Kung imong sulatan maigsuon og kaayuhan sa imong lawas, maayo ang imong panglawas. Hallelujah. Mao ni maigsuon ang gihatag sa Dios kanato, gasa sa kinabuhi maigsuon. I wish, ingon sa Bible, the thief cometh not, destroy, to kill, to steal. Iya maigsuon hugaw-hugawan ang libro sa atong kinabuhi, nining umalabot nga tuig maigsuon. Iyang dauton ang tanan maigsuon nga mga kahimtang sa atong kinabuhi. But I come, Jesus said, that you might have life, and that you might have life to the fullest. Nga imong ma-experience, imo maigsuon mapahimuslan ang kinabuhi uban sa kadaugan ug madagayaon nga kinabuhi. Atong palakpakan daw ang Ginoo maigsuon. Dunay mga quotes nga ako maigsuon kanunay gibalik-balik, mga mao ni ang ako maigsuong paborito nga mga quotes maigsuon. Nakuha po nako ni sa akong pastor kaniadto. Usa ni ini maigsuon nga wa gid nako malimti kaniya. Ang quote na nag-ingon maigsuon, it is the first button that counts. Very simple maigsuon nga sentence. Ang unang batunis, importante. Nga mabutang sa unang uhalis. Kanang mga batan-on, di mo kasabot unsay uhalis. Kining batunis, mao ni siya. Kining bangag maigsuon, mao ni ang uhalis. Kung kining unang batunis maigsuon, masayop sa pagbutang sa unang uhalis, the rest na batunis, puro sayop. Nganuman, nasayop ka sa sinugdanan. Amen. So ang unang batunis, mao'y labing mahinungdanon. It is the first button that counts. Por iso, karong unang tuig maigsuon, unang adlaw sa tuig, sunod adlaw, ugmang adlaw, sunod adlaw maigsuon. Nang hinaot ko nga, mabutang gid nato ang ato maigsuong priority. Ang atong order of importance in life. Doon na tayo mga mahinungdanong butang sa kinabuhi nga kinahanglan mo'y una gid nato maigsuong himuon sa kinabuhi. Or else, maigsuon, the rest of your life, January hangtod sa next year, December, maigsuon, mahimong miserable, tapsi-turbi, mahimo maigsuon mag-ikis-ikis, walay focus ang imong kinabuhi. Tungod kay nasayop ka maigsuon sa unang batunis sa imong kinabuhi. Unsay unang batunis maigsuon? Very clear. Ingon si Jesus, but seek ye first. Mismo ang atong Ginoo nagsulti siya, unaha ninyo. First. Iyat ta maigsuong gihatagan o insaktong direksyon mahitungod maigsuon sa atong kinabuhi. Kung unsay una og angayan natong hatagan maigsuon og unang pagtagad. Unsa ni maigsuon?
Matthew chapter 6 verse 25. Ingon din himaigsoon sa Bible, therefore I tell you, stop. Kitang tanan, stop. Kusga pa. Kana murag siloti ani kibuloy. Stop. Okay, inana. Stop. But pasabot ayaw na. Amen. Hunungan na, tama na. Kay gano man, daghang higayon mao ni imong gibuhat, but now stop. Tama na, hunungan na. Nahimo din mo kining habitual nga buhat adlaw-adlaw, tuig-tuig. Pero karon ingon ang Ginoo, hunungan na, stop. Unsa daw ang atong hunungon maigsoon? Stop being perpetually uneasy. Kana ba magsalas-salata, dili ta maigsoon, relax. Alright. Pila nato din maigsoon murag magkasa-kasa sa kinabuhi. No? Murag permitan nerbyoson sa kinabuhi, maigsoon. Permi magbuto-buto at dughan. Usay di ta makatulog, usay magkalibanga, ta maigsoon ka na ganig. Tense ka, kana bang murag. Mag-exam, kanang naay mga final exams, doon ay board exams, unsa pa exam, magkalibanga ka, mo na imong dalhon, dayatams, ka maigsuon og tambal sa kalibanga, kay ngano man, may tense ka maigsuon, ang imong singot bugnaw. Alright. Kinabuhi nato maigsuon, kanunay tang magsala-sala, murag pirming dunay gagukod nato maigsuon, ingon sa Ginoo, hunong na. Hinay mong tapad, stop. Alright. Kay murag nagsala-sala na, nagipaningot na, nagipanuhot na. Hunong na, tama na. Unsa man maigsoon, stop being anxious. Stop on worrying. Ayaw na pagsigig kabalaka. Ayaw na pagsigi huna-huna about your life. Hello? Ako sa istorya, ihulo sa ako sa stop. Stop being anxious. Stop worrying about life. Ayaw na mo sige huna-huna pag-ayo. May tungod sa kinabuhi. What shall you eat? Or what you shall drink? Or about your body? What you shall put on? Imong ibisti. Mao ni maigsoon ang basic needs sa tao. Alright, pagkaon, ilimnon, balay, mauni ang basic maigsoon. Mauni ang gikinahanglan sa tao adlaw-adlaw nga kanunay gud maigsoon mag-pressure kanato. Panigton tagbugnaw maigsoon, magkaba-kaba ang ato dughan maigsoon tungod ni ining panginahanglan sa kinabuhi. Muna ingon ang Ginoo kay mismo si Jesus ang gasulti niini maigsoon, tama na. Amen. Tama na. Kay kung kita maigsoon magpadayon nga mamahimo maigsoon maulipon ni ining anxiety, maulipon ta maigsoon sa kabalaka, maulipon ta maigsoon sa kahimtang sa kinabuhi, ingon sa Biblia maigsoon, kinsa ba ninyo makadugang og usa ka gutlo sa kinabuhi ninyo tungod sa inyong kabalaka? Tubag mo, do na ba'y usa? Dili maigsoon. Instead nga madungagan ang inyong adlaw sa kinabuhi, mas shorten ang kinabuhi ninyo maigsoon. Kay usahay makahuna-huna naman mong maghikog na lang. Kay di na magwantang problema. Usahay maghuna-huna mong muambak na stulay dawis. Maghuna-huna mong magpaligis batsilor. Kay di na makayang kinabuhi. Pagkarumbuntag maigsoon gitudloan ta sa Dios nga dili na nato maigsoon ipailalom sa pagdumala ang atong kaugalingon sa kabalaka sa kinabuhi. Pagpaka nato ang Ginoo. And here are reasons why. Is not life greater in quality than food? In quality, life is greater than food. Mas dako og bili maigsoon ang kinabuhi kaysa pagkaon. And the body far above and more excellent than clothing. Mga ginagmay ra na maigsoon pagkaon, bisti,
mga ginagmay ra na nga butang maigsuon sa kinabuhi nga dili angay nga maoy mugahom kanato maigsuon. Ni uban di na gyud makatulog, ang uban grabe na gyud maigsuon ang ilang paningkamot sa kinabuhi. Ang uban maigsuon ang tanang oras ila na igugol maigsuon para sa panginabuhi. Ingon na Ginoo, tama na. Tama na. Di ta makaapas maigsuon. Sultian ta mo kung gukuro nato ang kinabuhi, dili ta makaapas sa atong paginabuhi. Bisag sige pagka-overtime, pamasahero, pamedikam, maigsuon, maurag gihapon imong sudan sa imong talad kan-anan. Maurag gihapon ang imong bisti, maurag gihapon ang imong bahay. Nganuman, di ka makaapas maigsuon sa kinabuhi. Stop. Amen. Relax. Sa kinabuhi maigsuon, wa ta gihatagan sa Dios. Ingon sa Bible, God has not given us the spirit of what? Of fear. Kahadlok sa ugma, kahadlok sa kinabuhi, but of sound mind. Gusto sa Dios nga atong una malinawon maigsuon. Amen. Nga sa atong pagmata sa buntag igo na nga kita magpasalamat sa Dios nga gihatagan ta og dugang kinabuhi sa Dios. Ingon sa Bible sa ubos nga bersikulo maigsoon, look at the birds of the air. They neither sow nor reap nor gather into barns, and yet your heavenly Father keeps. Inyo keeps maigsoon. Padayon. He keeps on feeding us. Wa siya maigsoon ingon sa Bible, ang iyang mata maigsoon fastened on you. His care, His love, His compassion fastened on you. Di yun matangtang ang iyang pagtagad sa imong kinabuhi, maigsoon. Bisan asa ka, bisan unsay imong gibuhat, bisan unsay imong kahimtang, ang mata sa Dios, ang mata sa Amahan ng langit noon, nagapabiling, nagtanaw sa atong mga paginahanglan. Atong palagpagan daw ang Ginoo maigsoon. Pwede pa niya maigsuon, siguro i-slip out ang iyang mata sa mga langgam sa kahanginan. Pwede pa niya maigsuon, ilingiw ang iyang pagtagad sa mga langgam maigsuon. Pero nungka kanimo ni ining kabuntagon. Iyang gisulti maigsuon, ang imong langitnong Amahan, Heavenly Father, ayaw kalimti ninyo karong buntag maigsuon, nga kamo dunay langitnong Amahan. Our Father which art in heaven, hallowed is thy name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us today my daily bread. Amen. Kung di ka maigsuon, tingali makahimo sa pagtigom o kwarta para sa pamahaw, paniudto, panihapon, ang imong langitong Amahan nakakita sa imong paginahanglan, dili kapasagdan maigsuon, iyang hatagan o iyang andamon maigsuon ang pagkaon sa ato mga talad kananan. Hallelujah. Ingon sa Biblia, dili niya tugutan nga iyang mga anak maigsuon mapasmo. Dili niya tugutan nga iyang mga anak magpakilimos alang sa iyang pagkaon. Hinunua iyang tagbuon ang tanan nga paginahanglan. The birds of the air, they neither sow nor reap nor gather into barns, and yet your heavenly Father keeps feeding on them. Keeps feeding on them. Adlaw-adlaw, bulan, maigsoon tuig, nagpakaon ang inyong langitong Amahan kaninyo. Praise the Lord. Are you not much worth more than the birds of the air? Dili ba mas labo mong bili kaysa langgam maigsoon naglupad-lupad sa hangin? Amen? Kaya nga naman, karong buntag, kamo mga anak sa Diyos. Akong anak, inyong mga anak, dili man na inikabuntag maghangyo ninyo nga pa, nay, apili kog lungag, nay, apili kog nay og lungag og kanon og sudan. Dili magpangamuyo ang anak maigsuon sa panahon nga ang ginikanan, inahan og amahan magandam og pagkaon. Bisan dili mangayo, bisan dili maghangyo maigsuon, nasayod ang amahan nga iyang obligasyon ang pag-provide sa gikinahanglan maigsuon sa iyang anak.
Mayon mausab ni ining kabuntagon maigsoon, bisan dili ta mga muyo, bisan dili ta maigsoon maghangyo, bisan dili ta maigsoon magluhod-luhod sa tubangan sa Dios, nasayod ang Amahan nga ang iyang obligasyon mao ang pagtagad sa ato mga panginahanglan. Ato daw palagpagan ang Ginoo maigsoon. We are more than the birds that flew in the sky. And who of you, by worrying and being anxious, can add 1 cubit or unit of measure, a cubit, to your stature or to the span of your life? 6:28, and why should you be anxious about clothes? Consider the lilies of the field. Learn thoroughly how they grow, they neither toil nor spin. Why katahom egson ikatandi? Why bisan kinsa, bisan pa si Solomon sa iyaha maigsong kabantog of his splendor, riches, and wealth, sa iyang gahom, grandeur maigsoon nga gahom, pero ingon sa Bible, bisan si Solomon, wa makabistig sa makatahom sa bisti of the lily of the valley. Amen ba? Dili kinahanglan may isang bag-ong sinina gikan sa tindahan. Alright. Pero ang atong bisti maigsoon ang sinina nga atong gibisti maigsoon nga makita ang katahom dili sa bisti sa gawas kung dili maigsoon sa himaya sa Dios nga gibisti sa atong kinabuhi. Atong palakpakan ang Ginoo maigsoon. Ang glory sa Dios nga niya nato. Makita maigsoon ang brand sa atong bisti maigsoon. Dili tingali maigsoon pin shop, dili tingali RRG maigsoon ang brand, pero ang brand maigsoon sa atong gibisti adlaw-adlaw nga sa atong paglakaw makita sa atong mga silingan, makita sa atong mahigala, maigsoon walay lain kung dili ang himaya sa Dios nga atong gisulob gikan maigsoon sa atong Ginoo. Hallelujah. Matod pa sa Bible, maigsoon, sa dihang namatay, human sa kamatayon ni Jesus, nakita nila ang mga disciple ni Jesus Christ. They all were like Jesus in speech, sa ilang pagsulti, in their acts, sa ilang pagbarog, sa ilang pagsulti, sa tanan nila maigsoon, nakita nila si Jesus diha kanila. Ang ilang gibisti maigsoon, dili bisti nga cloth, ang ilang gibisti mao ang himaya sa atong Ginoong Jesucristo. Mao na ang pinakatahom nga bisti maigsoon. Pwede ang imong bisti karaan na, pwede ang imong bisti maigsoon outmodeled na, pero kung ikaw maigsoon nagsulob sa himaya sa Dios sa imong kinabuhi, nakasulob ka og pinakatahom nga bisti maigsoon sahi sa tanang mga bisti. Praise the Lord. Yet I tell you, even Solomon in his magnificence, in his excellence, dignity, and grace, was not arrayed like one of these. All right. Matthew 6:30, but if God so clothed the grass of the field, which today is alive and green, and tomorrow is tossed into the furnace, will He not much more surely clothe you? Dili ba kamo bistihan niya? Alright. Amen. What type pagkaon? Ingon ang Biblia maigsoon, man shall not live by bread alone. Amen? Amen ba maigsoon? But by every word that proceeds out from the mouth of God. Kanang pagkaon karon, amo tungod siguro sa edad di maigsoon. Magsitinta na ka, murag imong dila maigsoon nawala na nang unsa nang panlasa sa imong dila. Gabi nagkaon mi didto maigsoon sa Siasin na ay back ribs na maigsuoy chicken unsa ba to na ay mga baka bisan unsa na lang maigsoon. Seafoods nga kung gikaon maigsoon katurang salad, katurang dahon-dahon ra maigsoon. Wa ko mo kaon gyud di adto malami ang pagkaon. Kay ngano man ambot og ngano maigsoon siguro tungod sa katigulangon, pero para nako ang makasatisfy maigsoon more than anything else maigsoon para sa kalami sa baba. Ang makasatisfy maigsoon
walay laing kung dili ang pulong sa Dios. Man shall not live by bread alone, but by every word. Ng abot na gani maigsoon ang panahon nga lamian ka na sa pulong sa Dios. Mauna na maigsoon. Mauna na ang hustong feeding sa Dios sa ato makinabuhi. Ingon sa Bible usat, sige kakaon, ang musulod sa baba asa mo gawas sa CR. Ang nakaginan siya sa ato maigsoon gibayad sa mga dagkong hotel o dagkong maigsoong restaurant, ang ato ran CR. Amen. Amen. Di ba sayang? Pero ingon sa Biblia, maigsoon, kumukaon ka sa pulong sa Dios. Ingon sa Bible, the word that I have spoken to you, they are life. Amen. Ini-extract maigsoon sa word of God diha sa imong kalag, sa imong spirit, sa imong heart. Wa ko magsultig pagkaon maigsoon sa estomago, pagkaon nga ibutang nato maigsoon sa atong large intestine, ug unya atong ipagawas maigsoon, naghisgot ko mahitungod sa pagkaon sa atong kalag. Ingon sa Bible, tinguhaan ninyo ang pulong sa Dios nga mao'y pagkaon sa inyong kalag. Amen. Tinguhaan ninyo nga ang inyong kasing-kasing mapuno sa pulong sa Dios. Matud pa maigsoon ni Pedro, Lord, hain man kumuadto sa diha nga ang tanan mangigsoong mga gipakaon ni Jesus, 5,000 of them that were throwing on Jesus at that moment, at that time. Ingon sa Bible, nagtalikod sila. Nagtalikod sila maigsoon. Pag ingon ni Jesus, you will be my disciple if you will eat my flesh and drink my blood. Grabe na maigsoon, very strong maigsoon ang demand ni Jesus Christ maigsoon concerning discipleship, concerning following Him as His disciple. Karon maigsoon mo ingon ta, musimba ta sa Ginoo kay January, binulagan sa tuig. Musimba ta sa Ginoo kay unang Domingo sa tuig. Kumusta man kung ikaduha ng Domingo, ikatulong Domingo? Alright. Tigali lahi na pud maigsoon ang atong commitment sa Ginoo. So ingon ang Ginoo, dili tanan nga nagtapok dinhi, do na gyud tinuod nga commitment, do na tinuod gyud fix nga commitment sa Ginoo o kaniya. Mo nang iya maigsoong gisulay, iya maigsoong giscreen, iyang giayag maigsoon para makita ang tinuod o pure nga mga tao maigsoon nga committed sa Dios o committed kaniya. Then He said, if you eat my flesh and drink my blood, then and then you will be my disciple. Pagkadungog sa mga tao, di ko makahimo ana. Nagtalikod maigsoon ang 2,000, nagtalikod maigsoon another 2,000, 1,000 na lang nabilin, nagtalikod maigsoon another 1,000. Sulaminti ang nabilin ang mga disciple na lang ni Jesus Christ. 12 of them, maulaw silang mutalikod maigsoon kay ganuman sila gidungog ng mga disciple ni Jesus Christ. But later, ingon tong uban, di na ko makaagwanta ini nga doktrina. Di na ko makasabot nini nga pagtulunan. Alright. Wa nila maigsoon, ma-extract pag-ayo ang pulong sa Dios. Wa nila masabti sa lalo maigsoon ang gusto ni Jesus nga makita sa iyang mga followers. Kay sila maigsoon mga mabaw o commitment. Sila maigsoon walay hugot nga pagsalig o pagpanugyan sa Dios sa ilang pagserbisyo sa Ginoo. Mao to ang bag-ong dimension maigsoon, ang New Year's resolution nga gusto ni Jesus buhaton sa mga tao. Pero nakita ni Jesus maigsoon nga way usang nagpabilin sa 5,000 aside from the 12 disciples. Sa 12 disciples maigsoon, nagtalikod pagyud ang 11. Usa na lay nabilin maigsoon. Kinsa nabilin maigsoon? Si Pedro. Si Peter na lay nabilin, pero maigsoon si Pedro, samtang ingon ang uban, magtalikod na ta, di ta makasabot ini nga doktrina.
di ta makahimo niini nga commitment nga gidemand ni Jesus Christ. Kalisod kaayo, mutalikod na ta. Ingon si Pedro. Ay sa talikod na tanan si Pedro maigsoon ang iyang lawas palayo na, patalikod na, pero ang iyang ulo maigsoon nagtan-aw pa kang Hesus. Ingon sa isulti ni Jesus sa Biblia, ingon si Jesus, hasta ba ikaw Pedro mutalikod kanako? Hasta ba ikaw Pedro dili manugyan sa imong hugot nga pagtugyan kanako? Unsay tubag ni Pedro maigsoon? Hintubag si Pedro ug nag-ingon, Lord, where shall I go? Asa man kumuadto, Ginoo? Asa man kumuadto? Ikaw lamang, Ginoo, ang nagdala sa pulong sa kinabuhi. Pagpagan natong Ginoo maigsoon. Paminaw mo, mangita pagani kag laing pulong maigsoon, pulong na sa kamatayon. Usaray nagdala sa pulong sa kinabuhi o kana mao ang atong Ginoong Jesucristo. Atong palakpakan siya. And he said, I am the way. I am the truth. I am the life. The word that I have spoken to you, they are spirit. The word that I have spoken to you, they are life. Ang pulong nga akong gisulti kaninyo, kinabuhi. Mao na nga karong buntag maigsoon, mukaon og mukaon ka labi na nang naay sakit gani og kining kabuhing hakog. Hibaw mo unsa nang kabuhing hakog? Kanang kabuhing hakog basta gani naay party puno gyud na ilang platog kaon kining sudan kanon. Sige kaon, balik na pud maigsoon sa lamisa. Kaon, way busganan, dili mabusog. Kanang tawhana dunay sakit. Ang sakit maigsoon kabuhi nga hakog. Gitawag na kabuhi nga hakog. Alright, kinahanglan na iduot ang tiyan na ay maay mo hilot ana. Doon ay mga membro din nga usay tan-aw nako ini party maigsoon ang plato pertigo og duha kini may kabuhing hakog ni bataan. Maniid ramang ko. Nahibaw ra ba kung kinsa gikabuhi? Munya human ra ba yung kaon, mukadta ba yung balutin mo ako. All right. Therefore, in conclusion, so mauni ang conclusion ni Jesus Christ concerning niini nga issue. Therefore, do not worry or do not be anxious, saying what we going to have to eat, or what are we going to have to drink, or what are we going to have to wear. For the Gentiles, the heathen, the non-God people, kanang mga taong walay Diyos, paminaw mo, kanang mga taong mga hintil, mga taong walay Diyos, mga luog, wish to care or wish for and crave and diligently seek all these things. Mauning ilang gipangita. Unsa may ilang gipangita? Kaon. Tamo basta pista gani, na maglakaw-lakaw sa karsada, maghangadhangan sa balay-balay. Kaon, magipangita, ana. Mga hintil, ingon sa Biblia, mauning ilang gipangita, the Gentiles, the heathen, wish for and crave. Nangandoy gud sila. Musakit ang ilang kuto-kuto sa pagkaon. They seek all these things. And your heavenly Father knows will that you need them all. Paminaw mo, nahibaw ang inyong nagitong amahan nga nagkinahanglan mong pagkaon sa inyong lamisa. Nahibaw ang atong langitong amahan nga nagkinahanglan tagbisti sa atong lawas. Nasayod ang atong langitong amahan nga nagkinahanglan ta og panalangin sa kinabuhi. Nagkinahanglan ta niining tanan nga gipangandoy sa mga tao sa kalibutan. Dili ta maigsoon angelic beings nga di na ta magkinahanglan magsanina, di na ta kinahanglan puloy-anan,
di na ta kinahanglan sakyanan, di na ta kinahanglan maigsog pagkaon, dili ta sama niya na, sama gihapon ta maigsoon, niining mga tao nga nagkinahanglan niining mga butang. Pero unsa maigsoon, ang gisulti sa Ginoo, instead nga imong tutukan kining mga butanga, isalikway na nimo ang tanang accountability sa kinabuhi for the sake maigsoon niining mga butanga, pagkaon, niining mga butanga, balay, niining mga butanga, bisti o guban pa maigsoong gikinahanglan sa kinabuhi. Isulti si Jesus sa Matthew 6:33, But the difference, ang kalainan maigsoon sa mga tao sa kalibutan o kanimo nga Kristohanon karong buntag, ingon si Jesus, seek first of all His kingdom and His righteousness. Seek first, aim and strive after. Aim first, strive first after the kingdom of God, and all, tananana, all these things will be given to you. Amen. Di ba very relaxed? Kaya nga naman, kini ba yung mga butang maigsuon nga paningtan sa mga tao, usay mang hold up na lang, usay maigsuon, ibaligya ang ilang kaugalingon, ibaligya ang ilang dignidad for the sake of money, for the sake of these things, food, shelter, and clothing, basic need maigsuon sa tao, ilang maigsuon i-exchange ang ilang kalag, ang ilang pagkatao maigsuon di ining mga butanga, ingon sa Ginoo, simple lang, walang pawis, walay sigot, relax, easy. Unsay buhaton ninyo, ingon sa Biblia, seek first the kingdom of God. Pagpakan daw natong Ginoo maigsoon. Mao na ang sequence, mao na ang sunod-sunod maigsoon nga paagi. Usahay ato maigsoon balihon. Unahon nato ang things ay ang kingdom of God. Ngayon tabi ko, ako kung palalanginan lang ko sa Ginoo, kung hatag ko sa Ginoo, hatag yun ko, mga lagad ko sa Ginoo, balitad na, brad. Balitad na. Ang una mao nga, alagara ang Diyos. Pangita ang giharian sa Diyos. Unya ang tanang butang, isunod ra sa Diyos, alang kanimo. Unsa daw? Add, aim at, strive after, first of all, the kingdom and His righteousness, the way of God's doing a thing and being right, and then all these things taken together will be what? Given. Inanyo given. Dili nimo gihaguan, given unto you. Lahi ng gihaguan nimo malingot ka maigsoon, no? Mo manghayhay ka, kapoy, laay, maigsoon, boring ang kinabuhi. I tell you, bisa pagdako kag sweldo, basta balik-balik lang imong trabaho, maigsoon, di ba boring ang kinabuhi? Amen. Bisa pag nagsweldo kag 100,000, 120,000 a month, pero pagka alas 6, maigsoon, mag-prepare ka sa imong kaugalingon, pagka alas 7, kaong ka, alas 8, dagan ka ngadto sa imong opisina, pagka alas 5, maigsoon, uli na sa ka, unya, Lunes, Martes, Merkulis, Huwebes, Biyernes, January, February, March, April, hangtod sa hago ang kinabuhi, maigsoon. Hello? Kapoy ang kinabuhi. Way lami ang kinabuhi, maigsoon. Kung ingon ana ang dagan sa atong kinabuhi. Pero karong buntag ako isulti ninyo, gusto ang Diyos nga kamo malipay sa kinabuhi. Gusto ang Diyos nga kita matagbaw sa kinabuhi. Gusto sa Diyos nga kita maigsoon masatisfy sa kinabuhi. Ingon sa Biblia, with long life will I satisfy you.
With long life will I satisfy you, and I will show you my salvation. Hallelujah. Ako kada simana maigsoon mag-andam kog duha ka wali. Uban pa maigsoon nako nga mga siguro mga preparation himon para sa simbahan, mga plano para sa section, sa district o dili sa local church. Mauna maigsoon. Bisan pastor ko pero laay gihapon, gabalik-balik gihapon ako trabaho maigsoon. Usahay siguton, wa ko'y sigot pero laayon ko maigsoon. Naapabay laing dagan sa kinabuhi. Boring na ang kinabuhi. Kapoy na ang kinabuhi. Pero karong tuig maigsoon, paminaw mo. Gusto sa Dios kita maka-experience o kinabuhi nga fulfilled. Kinabuhi nga satisfied. Amen? Madagayaon nga kinabuhi. Malipayon nga kinabuhi. Hallelujah. Meaningful nga kinabuhi. Kinabuhi nga doon na may kahulugan. Kinabuhi nga doon ay excitement maigsoon. Nga nagmatadimo sa buntag, ingon sa Bible maigsoon, morning by morning, the mercies of God be revealed to us. Ipadayag sa Dios kada buntag ang bag-o o bag-o maigsoon mga butang sa atong kinabuhi. Excited ta sa kinabuhi. Gusto tang mumata sa buntag with excitement maigsoon sa atong kasing-kasing. Amen. Di kay magbatag ay di ana pod, buntag na pod, trabaho na pod. Ay kapuya, murag laay ang kinabuhi maigsoon. Pero karong buntag paminaw mo maigsoon. Gusto sa Dios nga malipay ug matagbaw mo sa kinabuhi. Pagpagan natong Ginoo. Praise God. I-enjoy ninyo ang kinabuhi maigsoon. Kaning atong kinabuhi usara ni. Amen. Usara ni. Hatagig reward ang inyong kinabuhi. Kung malipay ko anang mga tanaw ko sa Facebook, ay bisag igo-igo rang kwarta pero naglagoy-lagoy sa swimming pool maigsoon nga baratuhon. Praise the Lord. Oh. Iyang gilipay ang kinabuhi niya maigsoon. Iyang gi-enjoy ang oras sa kini ra ba itong kinabuhi, di ra ba gyud matagna nato. Amen. Inig-abot na sa bagong tuig, paminaw mo. Mahadlok ta. Angit at mahadlok. Kay naanapon maigsoy hinglapas na ang usa ka tuig maigsoon sa atong gikakuyawan. Duha ka butang ang atong gipaabot sa kinabuhi. Ang usa maigsoon unsa? Ang pagbalik sa Ginoo. Amen. Lipay ta. Praise the Lord. Hallelujah. Kada bagong tuig nag-anam kaduol maigsoon ang atong paglaom sa pagbalik sa Ginoo. Nagkaduol maigsoon ang panahon nga atong Ginoo mo anhi aron mokuha kanato ug magdala kanato ngadto sa langit. Di ba maigsoon? Ikaduha. Kaduhang butang maigsoon. Inig moabot ang bagong tuig. Malipay takay, doon na paglaom nga nagkaduol na maigsoon ang pagbalik sa Ginoo. Makuyawan po ta. Kay nagkaduol na maigsoon ang atong kamatayon. Amen? Pwede ang schedule sa imong kamatayon karon tuiga. Mahadlok ta maigsoon, makuyawan ta. Alright, dili ato maigsoon ang atong adlaw. Dili ato maigsoon ang atong katuigan, ang ato maigsoon panahon. Iya sa Dios, it is appointed to man once to die. And after death, what? Judgment. So, dunay appointed time maigsoon para sa ato, kada usa kanato. Kung dunay appointed time maigsoon sa kada usa kanato, inig-abot sa bagong tuig, nagkaduol ta sa appointed time, which is death. Nalabi nag 70 anyos na ka. Parehas ka na ako, tiguwang na. So, ang akong pantanaw, ako bito, mag-drive ko, paingon sa tago maigsoon, di, ko muligi sa Rosario. Di kabot sa Rosario, muligi, bahala ka, Rosario, ka. Oh. Doon ako'y fear anang lugar. Hindi ko gusto anak matanaw. Kanya na ba diha ang St. Peter, na diha ang Tihol, na diha ang naglaray pag inuma. Puriagaba na diha. Oh.
Di ko ganahan, na para ba lungon di hagatindog. Nya karon nag-hire sila model kung kinsay gusto mo so diha kada mahal-mahal daw ang simana kad mo trabaho adto mo dito. Tindog lang diha ana. Dahil lungon diha gipatindog diha so ay magkaduol magkaduol. Hadlok ko. Pero malipay po ko kay inig-abot na sa bag-ong tuig nagkaduol ang atong kadaugan maigsoon sa pagtuo. Our blessed hope, ang atong mahimayaong paglaom, ang pagbalik sa atong, the appearing of our great God and Savior, Jesus Christ. Nakadungog ko sa Facebook, may doon ay mga tingog sa trumpet. Tut. Kunya, gayon sila, mauna na ang tingog sa trumpeta, may sa manulunda, sa angel, archangel, may ngayon nagtingog, anak nga trumpet, mauna na ang pagkanaog ni Jesus, unya ang mga magtotoo maigsoon, musugat kaniya gadto sa kahanginan, gitawag na og rapture. Lipay ko anak maigsoon. Praise the Lord. Una nga, samtang niya patakaron, seek first the kingdom of God. Amen. Unahan ninyo ang giharian sa Diyos. Sunday is the first day of the week. Seek first the kingdom of God. Simbagin mo, paninguhaan yun yung makasimba mo sa Domingo maigsoon. Bahalag unsay manghitaw, kung di na mo makalakaw, pagsulti mo kay kuhaon ta mo maigsoon sa inyong bahay. Sakyon ta mo sakyan na, dalhon diri. Tangan lang mo street siya, di mga higdaanan sa kilid. Para kita makasimba maigsoon, unahon gudato ang giharian sa Dios. O ang tanang butang maigsoon, idugang sa Diyos kanato. Idugang ang kaayuhan, idugang maigsoon ang panalangin, idugang maigsoon ang kadaugan, batok sa bisan unsang kaaway or gera sa kinabuhi nato, challenges nga atong yatubang sa kinabuhi. All these things shall be added unto you. Verse 34, do not worry or do not be anxious and about tomorrow, for tomorrow will have worries. Wa ko mahibaw ini nga ang ugma baya nabalaka po do na iyang kaugalingong kabalaka. Balaka ka sa ugma. Ingon na ugma, balaka ka sa ako gani daghang po kabalaka. Ingon ang Bible, tomorrow will have worries and anxieties of its own. Nabalaka po ang ugma sa iyang kaugalingon, imo pagdungagag kabalaka. Ayaw na. Ingon sa Bible, ayaw kabalaka mahitungod sa ugma. Oh, amen. Ayaw kabalaka. Because tomorrow will have worries and anxieties of its own. Sufficient for its day is its own trouble. Hallelujah. Day after day. Day after day. Ang blessing sa Diyos, ang provision sa Diyos, kanunay gayud anaa sa atong kinabuhi. Ang Diyos dili maulahi, ang Diyos dili pud mag-una. Ang Diyos naa sa hustong panahon sa atong kinabuhi. Pagpagan nato ang Ginoo maigsoon. Ang mga Hebrew sa diha nga sila nagawas out from Egypt, unya hurot ng ilang baon maigsoon. Ingon si Moses, Lord, hurot ng baon sa mga tao. Hurot na Lord ang tubig. Hurot na tanan. Wa na Ginooy provision nga ilag makaon o mainom. Ingon ang Ginoo, ayaw kabalaka. Ayaw kabalaka kay akong suguon ang mga anghel sa langit. Pahimuon na kong pan adlaw para kanila. Tanawa ra begson. Pag mata sa mga Israelites, paggawas nila gikan sa ilang mga tents maigsoon, naanay mana sa atubangan maigsoon sa ilang portahan. Every day, adlaw maigsoon, kinsay nagtrabaho ang mga anghel maigsoon sa langit. Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, paningutangon ang mga anghel maigsoon dito, big hudlo,
pang-deliver maigsoon sa matag tent sa mga katawhan sa Ginoo para lang matagbo ang paginahanglan sa mga katawhan sa Dios. Amen. He will, unsa to? He will charge His angels over you. Iyang suguon ang iyang malulunda para sa imong paginahanglan. Amen. Pero pagkasabado, kay sabadista man itong mga anghel sa langit, dili maigsuon mo trabaho. Tagadinhiman. Di manarbaho. Sabadista. Di ang ingon silo, okay. Sa Friday, masahan, sa Biyernes pa magkuha mong duha para reserba sa Sabado. Sumauto yung ilang gibuhat maigsoon. Nanay uban po kay bitahoso, dungagad tuluhod o paton maigsoon. Ilang tigumong daghan, kay daghan man, pasad naman maigsoon. Maniguro, kay basin o niya og palanlitan ba maglib ang anghel sa langit, di nakatrabaho, di, wa na yung mga tinawi. Pero in kaso, di na manarbaho sila na agyapoy pa. Ilang daghanon pagtigom, ang mahitabo maigsoon, unsa? Napanos maigsoon. Kaya nga naman, ang provision sa Dios dili maigsoon sinimana. Ang provision sa Dios adlaw. Alright. Gitun-an sila maigsoon sa Dios nga siya Dios dili Dios sa sinimana. Dili Dios sa binulan. Kundi Dios siya adlaw. Amen. Wa pagani mo silang ang adlaw maigsoon, naa na tanan ang provision sa Dios alang kanimo. Praise God. Giandam na sa Dios ang tanang provision alang kanimo. Karon adto ta sa title sa akong message maigsoon. Ayun, no? Ang akong mensahe naguluhan, see and decree. Makakita usa kita, and then we are to decree according to what we see. Okay. Pero sa sunod na ng Domingo, ang ako maigsoon nga awhag ka nato, karon tuiga, kita magbalipayon. Alright. Kita maigsoon magmalambuon sa kinabuhi. Hallelujah. Gusto na ko i-share ni maigsoon jutay kining ako mensahe. To see and to decree. A year to see and a year to decree. Tudluan ta mo maigsoon. Karon tuiga, tuig karon nga kita maigsoon angay makakita. Ingon ang Bible sa Proverbs maigsoon, without vision, unsa daw? Without vision, the people what? Perish. Kung walay pananawon maigsoon ang mga katawhan unsa? Mga laglag. Proverbs chapter 29 verse 18. Where there is no vision, where there is no seeing, all right, the people perish. Kung wa kay pananawon karong tuiga 2024 maigsoon, you will perish. Masaag ka maigsoon. You will go unrestrained. Wa kay padulngan, wa kay focus maigsoon, wala kay destiny sa kinabuhi. Wala maigsoon. Bisan asa ka lang, ang imong mahitabo sa kinabuhi, sama sa kanta maigsoon, que sera, whatever will be, will be. Ang imong kinabuhi, maigsoon, hit and miss. Ang imong kinabuhi, maigsoon, portabla lang. Wa ka maigsoon, insakto nga target. Wa ka insaktong focus, maigsoon, o destiny sa kinabuhi. And so, we need an spiritual insight sa kinabuhi nato karon. Vision
Mao ang kinahanglan maigsuon sa kinabuhi. Seeing, that means to become aware. Seeing, ang pagtan-aw maigsuon is to become aware as through the senses. Sa atong mata, makakita ta maigsuon, ma-aware kita kay ngano man nakakita ta by our senses. Doon ay mga utok mga ugat maigsuon nga nag-connect gikan sa atong mga mata ngadto sa atong mga utok. Ug unya maigsuon kining atong ugat maigsuon nga makakita ug moadto sa utok, mao maigsuon musulti kung unsay imong nakita. Mao ni siya mo reveal sa imong makita maigsuon. Ang taong buta wa na siya maigsuon makita. Ang iyaha maigsuong senses of seeing paralyzed na. So nagsalig na lang siya sa laing senses niya maigsuon. Maybe touch, hiccup. May baw siya kini ako ni asawa. Oh. Kini amo ni silingan. Magsalig lang siya sa hiccup. Or magsalig lang siya sa iyang ilong. Or sa iyang test. Sa iyang maigsoon. Sa laing senses. Pero dili siya sama maigsoon sa husto o mata. Ingon sa Biblia, karong buntag maigsoon, nagkinahanglan ta nga doon natay makita. Amen? Ako pangutana, unsa may imong nakita sa tuig 2024? Sa imong kinabuhi, sa imong pamilya, sa imong trabaho, sa imong ugma, maigsoon, unsa may imong nakita sa imong mata. Wa ko mingon mata maigsoon, physical eye, kay kini maigsoon di man makakita sa unahan, di man di makakita maigsoon bisan na lag second after sa ato karon nakita. Pero unsa may nakita nimo maigsoon sa imong espiritu, spiritual eye. Kinahanglan ta nga dunay makita maigsoon. To become aware aron mahibaw ta maigsoon as through our senses. And then when we see things, makita na nato ang butang maigsoon, paminaw mo, makakita na gani ka maigsoon in the spirit realm. Wa ko magsulti physical karon. Nagsulti ko in the spirit realm. Makakita na gani ka og mga butang diha sa espiritu maigsoon. The next thing you do is to decree the thing. Decree. The word decree maigsoon is to order having the force of law. So imong i-order, imong isulti, imong suguon maigsoon kanang imong nakita. Nga kanang imong nakita mahitabo maigsoon sumala sa balaod sa Dios. Dili pa kaayo klaro ni. Haybaw ko nga dili pa kaayo klaro. Lisod pa ninyo tug karon. Pero ato ni hinay-hinayan Ephesians chapter 5 verse 1. Ephesians 5 verse 1. Therefore, okay? Ina nyo, therefore. Alright, mauni ang sum total maigsoon. 1 plus 1, therefore 2. Alright. 1 molecule of hydrogen plus 2 molecules of oxygen, therefore water. Alright. Therefore, so mauna ni ang sum total. Listen. Therefore, be imitators of God. Amen? Therefore, become imitators of God. Bisaya na ninyo maigsoon. Sige, kay mao ni ang atong foundational verse. Mao ni ang ato maigsoong based sa ato pagtuon. Unsaon pagbisaya ana? Therefore, become imitators of God. Unya kini maigsoong version sa Amplified Bible, mao na diha gisulat, copy him. Unsa daw? Copy. But pasabot, sunduga siya. Murag Xerox copier maigsoon. Murag, unsa na ngalan alang mag-share? No.
Photocopy? Photocopier. Alright. If photocopy, kanang parehas yun. Ang photocopy, unsa may kalainan maigsoon sa photocopy ug sa original. Unsa may kalainan sa photocopy ug sa original. Ha? Ang original siya. Oh. Ang photocopy siya. Pero kung tanaw nimo, parehas. Pero ang usa original, ang usa photocopy. Ang Diyos original. Kita photocopy. Sabot mo ikson? Photocopy rata. Ingon sa Biblia, therefore become a photocopy of God. Dili good mo Diyos, dili mo original nga Diyos, pero unsa daw mo? Photocopy. Sundugan ninyo ang Diyos, copy Him, and follow His example as well-beloved children imitate their father. Bible ba ni Maikson? Naba ni sa Biblia? Hoy, naba ni sa Biblia? Yes. Sugo ba ni sa Diyos sa iyang pulong? Yes. Ngaon sa iyang sugo? Sunduga ang Diyos. Photocopy God. Dili ta Diyos, pero sunduga ang Diyos. Be ye therefore imitators, followers of God. Sa King James Version, may on, be imitators in all you do. Sa tanan ninyong buhaton, buhatan ninyo as a photocopy of God. So, sa kinabuhi, may on, unsa na? Ang ato maigsoong buhaton, ang atong lihok, ang ato maigsoong himuon sa kinabuhi, sama na sa gihimo sa Dios. Unsa may gihimo sa Dios maigsoon. Alright. Dinhi, Genesis chapter 1, verse 2 and 3. Genesis, ibutang palihog. Genesis 1, verses 2 and verse 3. Para nga makakuha lang tag insight maigsoon ini nga teaching mahitungod sa photocopy maigsoon sa Dios. All right? And the earth was without what? Without form. The earth was void, the earth was without form. So walay porma, walay beauty ang kalibutan maigsoon. Walay mga kahoy, walay mga sapa, walay mga langgam, walay mga bukid, walay mga panganod. So, it's totally in dark and ugly. The earth was without form, the earth is void, and darkness was upon the face of the deep. Alright? So, hilabihan yun kang ngit-ngit sa kalibutan. Hilabihan kang ngilad sa kalibutan. Nga sa lain translation, maigsoon, ang earth, murag basura. Wasteland. Like a wasteland. Murag basurahan maigsuon. Daghang langaw, daghan maigsuong germs. Wala may suganahan mo adto kay hilabihan ka ngilad maigsuon ang kalibutan. So it was without form, it was void. Darkness was upon the earth. And then, listen, the Spirit of God moved. Tell you, karong buntag maigsuon. Pamina mo. Ang Espiritu sa Diyos nagpabilin gihapon naglihok. Wala maghunog ang Espiritu sa Diyos maigsoon. There was total darkness. And God said, see. Verse 3, maigsoon. And God said, God see. Nakita sa Diyos maigsoon ang kalibutan. Ngit-ngit ang kalibutan. Way katahom ang kalibutan. It was void and empty. Ingon ang Diyos, nakita niya before God said.
Sa wa pa siya musulti, sa wa pa siya mag-decree maigsoon, God sees. Amen. Amen. And then, He speaks, He decreed and said, let there be light. Let there be light. Dunay kahayag. Let there be beauty in the earth. Dunay katahom sa kalibutan. Dunay kaambong sa kalibutan. And then everything else was created. Tanang butang maigsoon, nagsunod-sunod sa mga verses sa Genesis chapter 1, ang tanan maigsoon came into existence. Why? Because God said. Amen. Asagikan ang kahayag maigsoon. Pag-ingon sa Diyos, kay git-git man ang kalibutan, ingon sa Diyos, let there be light, dunay kahayag, mangutan ako, hain man gikan ang kahayag. Where? Gikan sa sulod niya maigsoon. Gikan sa sulod niya, paminaw mo, in form of His Word. Iyang gisulti ang pulong sa kahayag. Just saying, light. Let there be light. And because He decreed, because He said so, light came into existence. Amen? Paminaw mo, karong buntag. Nakita tingali nimo sa imong kinabuhi, murag ngit-ngit ang 2024 para nimo. Bagan murag malabo. Malabo. Utang nimo dapat nimo kay ingon sa 2023 dako kag utang no, ingon ang Biblia nga kalimti ninyo ang daang nangagi na gawa sa utang. Ayaw ninyo kalimti, bayre ninyo inyong utang. Ay grabe. Nagsugod maigsoon sa tuig, dunay utang. Nagsugod ta sa tuig, maigsoon dunay kalisdanan. Si Gab ug si Lady Lane tuaron sa ospital, na disgrasya sila kagahapon man tingali. Gi-CT scan si Lady Lane. Nagsugod sila maigsoon sa tuig nga murag nag-atubang maigsoon og dako kayong pagsulay sa kinabuhi. Doon ay bata sa compassion nga gitubuhan. Pilay edad ato nga bata? 11 months. Naa sa hospital 11 months maigsoon. Nag-struggle sa kinabuhi. Si Judith Suarez maigsoon tuwa sa hospital. Nga ito pang Pasko, hantod karon ang butugod sa update sa iyang kahimtang. Maigsoon, mga kahimtang sa kinabuhi nga murag ngit-ngit maigsoon. Amen? Amen ba? Ngiob ang pagsugod sa tuig. Ngit-ngit ang pagsugod sa tuig. Without beauty, without form, darkness was totally maigsoon sa tuig. Nagsugod pa lang sa tuig. Pero karong buntag nahibaw ko, uban nato maigsoon, nagtanaw tas tuig, hatagan tas Ginog libro, unya gusto sa Dios pasulatan sa ato, ngit-ngit ang atong kahimtang, dala pa nato ang problema sa milabayng tuig maigsoon, dala pa nato ang ato magsug kapakyasan, failures nato sa atong pag-alagad sa Ginoo, usay bugnaw tas pag-alagad sa Dios, daghan ta maigsoon mga butang nga murag dili kahimutan sa Ginoo. Apan karong buntag maigsoon, paminaw mo, kitang tanan, kinahanglan makahimo sa pagtanaw. Amen. Tanawan ninyo og unsay kahimtang sa kinabuhi ninyo nining tuig 2024. Kung makita nato nga ngit-ngit, walay katahom, walay kaayo, walay panalangin, walay kalipay, walay excitement ang kinabuhi, karong buntag ang ako magsong iawhag kaninyo. Speak.
command and decree a thing. Amen. Maghimo ka maigsoon og pulong, mo order ka, mo command ka sama sa Dios maigsoon. Ingon sa Biblia, imitate God. In the realm of darkness, say and shout, let there be light. Atong palakpakan ang Ginoo maigsoon. Ingnan ninyo, dunay kahayag sa akong kinabuhi karong 2024. And surely, sama sa nahitabo maigsoon in creation, ang Diyos magbutang og katahom sa inyong kinabuhi sugod niining bulan sa January hangtod sa katapusan sa tuig 2024. Amen. Hallelujah. So everything sa kalibutan maigsoon, it was created twice. First, it was created in the spirit realm, and second, it was created in the physical realm. Primero gihimo maigsoon in the spirit realm and the word of God and the spoken word of God. Iyang gisulti. Mo bitaw nang ingon sa Bible unsa to? Maigsoon, if you have faith like what? Like what? Mustard seed. You have faith like a mustard seed. Unsa nang faith maigsoon? It's in the spirit realm. Na maigsoon sa espiritu. Alright. Dili na makita, invisible na maigsoon. Na sa sulod sa kingdom. Ingon si Jesus, the kingdom of God is within you. Amen? Seek ye first what? The kingdom of God. Where is the kingdom of God? The kingdom of God is in you. Gusto sa Dios nga dili nato taguan ang gingharian sa Dios sa sulod nato maigsoon. Dili gusto sa Dios nga ang gingharian sa Dios makontain ra sa atong kinabuhi, sa atong kasing-kasing. Gusto sa Dios i-manifest ang kingdom of God gawas sa inyong kinabuhi, pinaagi sa pagsulti sa pulong sa Dios. Atong palakpakan ang Ginoo. Praise the Lord. Healing, isulti ang healing. Blessing, isulti ang blessing. Victory, isulti ang kadaugan maigsoon. Deliverance, isulti maigsoon. Kay ganuman, gusto sa Dios nga atong i-manifest ang iyang gingharian maigsoon through and via the word, by speaking the word. Maningon sa Biblia, if you have faith, asa ang faith? Sa atong kasing-kasing na maigsoon. If you have faith like a grain of mustard seed, then, ingon siya, say, speak the word, speak the word, speak the word. Amen? Ayaw, mura man ko hilanaton man ko, murag lain man ako pambati sa lawas. Taon-taon, imo na makita ni mong kaugali, naghigda ka na sa balig. Pitok-pitok lang mata nimo, tagsan lang ka mulad o glaway, mura naman magmamatay ko. Nay, dalhan dayog ang itlog o orange o biskwit. Kadugayan, mamatay ka. Kay gano man, mo imong gisulti, mo imong nakita. Amen. Tanaw ka sa imong kahinta nga ay mura nagigway ka uswagan ng akong kinabuhi, akong balay tulo. Akong hagdanan, maura ni akong sala, maura ni usaraman kadupa ni akong panimalay, wa manggod ni mo uswag akong balay, kay maura may imong gituuhan kanunay, maura may imong gisulti kanunay. Apan karong buntag maigsoon, gamita ang imong mga mata. Tan-awa maigsoon ang imong tinanawan sama sa Dios. Ayaw tan-awa ang kinabuhi, daw ngit-ngit, daw void, mura maigsog basura, mura mga igsoon og way katahom. Ayaw tan-awa ang kinabuhi sama ni ana, sama unta ta sa Dios nga moingon kita dili pwede nga mangit-ngit kining kalibutan. Let there be light.
Ayaw pagsugot, karong buntag ayaw pagsugot nga dili ka makakita og kahayag og katahom sa imong kinabuhi niining tuig 2024. Let there be light. Decree a thing. Decree a thing. Speak the word. Hallelujah. Naglunos na imong lawas, nagsakit ka, sakit imong tiyan, ingna maayo ko ni ining 2024. And ingon sa Bible, by His wounds, by His stripes, I am healed. Amen? Lisod ang kahimtang, wa kay hapit lungagon, maigsoon, wa kay bugas, wa kay kwarta sa pitaka, ingna, and my God shall supply all my need according to God's riches and glory. Dato ang Diyos, maigsoon, isulti ang pulong. Learn to speak the word. Ingon, maigsoon sa katong centurion, ingon siya, Lord, I am not worthy that you should come to my house, that you should come under my roof. He said, just speak the word and my servant will be healed. Amen? Nagtuo siya sa power of Jesus' word. Just speak the word, Lord, and my servant will be healed. Ingon si Jesus, ay, wa ko kitagsama ni inig pagtuo sa Israel. Wa ko kitagsama ni ini sa Israel nga nakakuha sa doktrina mahitungod sa pag-imitate sa Dios. Siya Gentile, siya dili, siya maigsoon membro sa banay sa Dios, pero nag-exercise siya maigsoon sa iyang gahom, sa pagtanaw o sa pagsulti maigsoon. Nakita niya ang kaayuhan sa iya maigsoong binatunan o nahisayran niya nga pinaagi sa pulong ni Jesus, mamaayo ang iyang binatunan. Just speak the word. Amen? And my servant will be healed. Ang babae gitalundugo, maigsoon, and 13 years, 12 years, 13 years, maigsoon, nahurot na iyang kwarta, nahurot na tanan, kabtangan niya, nabaligya na iyang properties, maigsoon, wa na'y higala niya, wa na'y parinti, wa na'y ginikanan, wa na'y bana, hangtod finally, nakakuha siya, maigsoon, ni ining atong gitunan, mahitungod sa gahom, maigsoon, sa pagtanaw o pagsulti. Iyang nakita, maigsoon, ang kayuhan sa iyang lawas, dili tungod sa medical doctor. Nakita niya, maigsoon, ang kayuhan sa iyang lawas, dili sa bisan kinsa o bisan kunsan abilidad sa tao. Nakita niya, maigsoon, ang kaayuhan o kausaban sa iyang lawas, pinaagi sa gahom sa pagsulti, pinaagi sa gahom sa pagtuo, maigsoon. Ingon siya, if I could only touch the hem of His garment, then I will be made whole. Ako lang ganing mahikap ang sid-sid sa sanina ni Jesus, mamaayo na ako. Unsa man tumigson, iyang gisulti ang pulong. Amen? Gisulti niya ang pulong kay nakakita siya og kaayuhan. Paminaw mo, makakita gani mo kaayuhan, makakita gani mo panalangin, makakita mo kausaban, di mo mapugnan maigsoon. Musulti ka sa imong makita. Kay gikan sa imong kasing-kasing maigsoon, mubabol maigsoon, mubukal ka ng pagtuo sa kasing-kasing, dili mapugnan maigsoon ka ng pagtuo, musulti gina, ibabaw sa imong madila, o ang butang mahitabo alang kanimo. Pagpaka natong Ginoo maigsoon. Speak the word. Isulti lang ninyo maigsoon. Doon ay daghang mga maayog butang sa imong kinabuhi, gikan sa Dios karon tuiga. Amen. Doon ay gipang-andam ang Dios maigsoon sa iyang budiga para kanimo karon tuiga. Ang imo na lamang maigsoon mao ang pagsulti. Pagkakita maigsoon sa mga butang nga imong gikinahanglan maigsoon. All right. Then adto ta maigsoon sa 1 Kings chapter 18 verse 43 and 44. And he said, Elijah said to
to his servant, "Go up now, look toward the sea." And he went up, looked, and said, "There is nothing." Why? This time, Maigsoon, dunay dako kayong hulaw. El Nino, walay ulan, Maigsoon, for 3 years and a half. 3 years and a half, igon sa Bible, even a dew, Maigsoon, sa bugna, sa kabuntagon, wala maigsuoy duis, yamog, walay yamog, Maigsoon. Walay makitang yamog sa mga bulak or sa mga dahon. Meaning, so dry ang kalibutan, Maigsoon. Hilabihan kalisod. Gani ato panahon na draw lot, Maigsoon, ang mga ginikanan, mag-ilog sila, maglatiri sila. Kung kinsay anak ang ilang ihawon para ilang makaon karong pamahaw, paniudto, panihapon. Iyon anak kalisod ang kahimtang, Maigsoon, sa kalibutan. And so Elijah said to his servant, kay gikinahanglan yun ang ulan. Gikinahanglan nga dunay ulan para nga dili maigsuon gayud ang nasod maigsuon mahimong kanibal, ang lasod maigsuon mahimong problematic. Ingon ang alagad sa Dios sa iyahang servant, "Go up now, look towards the sea." Tanawa dito sa unahan, sa ibabaw sa dagat. And he went up and looked and said, "There is nothing." The servant sees nothing. Paminaw mo, pareha sa servant, yung ko ninyo karon tuiga yung ko. Karon tuiga 2024, tanawan ninyo ang inyong kinabuhi. Unsa inyong response? Mimo, pastor, wala. Walay naa sa kinabuhi nako karon tuiga. Pastor, kung naghuna kang dunay panalangin, way panalangin, way kauswagan. Pastor, kung maghuna ka nga babasko kulawas, pastor, paduhong na kumapatay. There is nothing. Nothing changed. Way kausaban. Kung pangutan ta, kumusta brad? Ang atong tubag, maura gihapon. The same as 2023, maura gihapon. So mausabnig ingon sa servant, "Sir, there is nothing." Way kausaban sa kinabuhi. Way kausaban sa panahon. Unsay tubag maigsoon sa propeta, and he said, what? "Go again 7 times." Balik! Balik! Tanawa na pod. Paminaw mo. Doon natin mga mata physical, pero karong buntag, yatagan ta sa Dios og spiritual eyes. Amen? Amen! Bukahon unta sa Dios ang atong spiritual eyes nga makakita maigsuon sa kinabuhi nga dili makita maigsuon sa physical eyes. Ang makita lang sa mata maigsuon sa physical kinira pitaka nato. Maura ni ang makita nato. Maura ni ang klarong makita kung unsay naa sa kinabuhi maigsuon. Pero dili kini mo ibasihan sa Dios sa panalangin nato maigsoon. Wala magbasi ang Dios nining gamayng sudlanan maigsoon sa pipilalang kapiso. Dunay budiga sa Dios nga atong makita pinaagi sa atong spiritual eyes. Amen. Look again, go again 7 times. O nang ako, pasaylo ako niyo, magbalik-balik yung kugwalian ni 7 times. And I will tell you, go again. See again 7 times. Verse 44, "And it came to pass at the 7th time." 7th time. Unsa man ang 7 maigsoon? Kinsang number na? 6 is number of man. 7 is number of God. Basta 6 maigsoon, 666, tao na. Pero 7 gani maigsoon, God, sa Dios. Hinaot unta karong buntag maigsoon na doon natin mga mata sama sa mata sa Dios. Amen. Dili lang ta makakita sa kangit-ngit maigsoon, apan makakita tagkahayag luyo sa kangit-ngit sa kinabuhi. So ingon ang malulund ang prophet, he said, "Go again 7 times." Tanawa sa tinanawan sa Dios. Tanawa sa mata sa Dios ang kinabuhi.
tanawa ang kahimtang sa mata sa Diyos. And it came to pass at the seventh time he said, Sir, hallelujah, behold, there arise naasir, pero unsa daw? Little cloud. Little cloud. There arise a little cloud out of the sea like a man's hand. Unsa man ang iyon ani kadako maigsuon nga cloud, nimbus cloud kanang unsa man ang sa Bisaya na dagom. Unsa man ang dagom sama niini maigsuon sa tibuok nasod sa Israel. Makatagbo ba? Dili maigsuon. Usahay bitaw ka na mag-ulan diri sa Tandag, pero dito Rosario, dito sa Ilaka, init dito. Kaya nga naman, doon ay portion maigsoon sa cloud nga diri na dapita. Alright. So dako gid nga portion nga makabasa sa tibok Tandag, pero ang tago uga. Naunsa pa ka kung usara ka kumo ang cloud or kanang unsa to? Dagom. Dako ra ni maulanan. Kadiray mabasa. Ingutong binatulan servant, sir. Naatod, sir, pero pagyapoy kapuslanan. Gamay lang, little cloud out of the sea, like a man's hand. Alright. Paminaw mo, usahay, magtanaw tas kinabuhi, unsa man, murarag kumo nga gidakong panalangin. Hello? Murarag kumo nga gidakon maigsoon sa paglaom. Mo nang musulti ta, unsa pod? Gidagmay pod, murag kumo pod nga mga pagsulti sa pagtuo sa Dios. Unsay gisulti balik maigsoon sa propeta, and then he said again, go up, say unto Ahab, prepare thy chariot, get thee down that the rain stop thee not. And it came to pass in the meanwhile that the whole heaven makes on, was black with clouds and wind, and there was a great rain. Pagpaga nato ang Ginoo. There was a great rain. Listen, church. Karong tuiga, mo-declare ko sa Ginoo nga dunay great rain of blessing ni ini nga simbahan, Assembly of God. Praise the Lord. Dunay dakong dagom maigsoon sa panalangin sa ibabaw sa simbahan. Iyang ibundak ang dakong ulan sa panalangin sa kaayuhan sa atong mga lawas, panalangin maigsoon sa atong panginahanglan panalapi, panalangin maigsoon sa atong mga kalag, panalangin sa atong mga palimalay, panalangin sa atong mga anak, panalangin sa atong mga trabaho, panalangin sa atong mga negosyo, panalangin sa atong mga buhat, panalangin nga nagagikan sa Dios. Praise the Lord. And there was a great rain. Praise the Lord. Amen. Grabe na ako ka excited na. Excited na gid ko karon tuiga. Naidako gyud nga panalangin sa Dios. Brother Ruel Makiling, giulan na sa panalangin sa Dios. Brother Ruel, God bless you. Amen. Doon ay usan nato kaigsuon nga di madugay magpaampo na po siya, ihalad niya ang iya na pong bagong sakyanan, panalangin sa Dios. Praise the Lord. Nagpaabot ko nga doon ay igsuon din yung pastor, magpa-blessing ko sa akong mansion dito dapita. Pastor, magpanalangin ko sa akong uma, sa akong field. Praise the Lord. Kaya nga naman, kay ang Diyos maigsoon nagsaad nga niining tuiga, iyang ibubo ang dakong ulan sa panalangin. Sa atong taliwala, all we need to do, ato lang kinahanglan maigsoon is the spiritual insight.
makakita unta ta maigsuon ug pananaon diha sa ato mga mata sa espiritu. Amen. Makakita unta tag mga pananaon sa mata sa atong mga espiritu. Because if there is no vision, the people of God perish. Mga ginikanan, ako iauhag ninyo, butangig pananaon ang inyong kasing-kasing o ang inyong mga bata alang sa inyong panibalay, alang sa inyong mga anak. Hallelujah. Isulat sa inyong libro, ang akong anak mulampos ni ining tuiga. Ang akong anak madasig sa pag-alagad sa Dios ni ining tuiga. Isulat ninyo maigsoon sa libro sa inyong kinabuhi maigsoon ni ining tuiga ang panalangin sa Dios o ang pananaon sa Dios. And Jesus said to them, Matthew 17:20, because of your unbelief. Ingon sila, Lord, nganong hapit naman ta malunod, ngano Ginoo nga hapit man ta maunlod ni ining bagyo. Ingon ang Ginoo tungod kay wa man mo'y pagtuo. Wa mo'y nakita, ang inyong nakita lunlun lang ngit-ngit. Ang inyong nakita balud lang pirmi. Ang inyong nakita ang unos lang, ang hangin. Mo'y inyong nakita, mo'y inyong gimagnify sa kinabuhi. Mao ni kasagaran nato megsoon. Sa kinabuhi kanunay makita nato kalisod, kapobre, sakit, mga dibala sa kinabuhi, mga anak nato nga nalulug sa bisyo o baka nawala sa hustong dalan. Maunay pirmi nato tanawon maigsoon o makita. And then, ingon ang Bible, tungod anak maigsoon, kay maunay imong pirmi gitanaw, natukod ang imong pagtuo sumala sa imong nakita. Sige ka tutok maigsoon, dining mga butanga, nalimta nimo nga mas dako ang Dios kaysa suliran sa imong kinabuhi. Pagpaka natong Ginoo maigsoon. Because of your unbelief. Listen to me, church. Sige gay mong tanaw ni anang suliran sa kinabuhi, nga inyo na maigsoong gihiklin, inyo na maigsoong gidinay ang greatness sa Dios. That shows that you have an unbelief in your heart. Na kay dili pagkamatuohod sa imong kasing-kasing. Kada sulti, oy, Brad, ako lagi problema. Kada sulti problema, kada sulti lisod, kada unbelief sign na nga kana nga tao doon ay unbelief sa kasing-kasing. Sign kada siya. Ingon si Jesus, dili gyud mahitabo na nga siya panalanginan. Di mahitabo nga mausap ang iyang kinabuhi. But I say to you, ingon si Jesus, if you have faith, kung doon kay pagtuo, taliwala sa kasakitan, taliwala sa problema, taliwala sa balatian, taliwala sa dili masabtan nga kahintay sa kinabuhi, but still you have faith. If you have faith, ingon sa Bible, then you can say. Amen? You can say. Unsa imong isulti maigsoon? Kinsa imong sultian? Mountains. Kung magsulti na galing mountain ang Bible maigsoon, that refers to unsa man mga obstacles sa kinabuhi, mga bukid sa kinabuhi, problema sa kinabuhi, kasakitan sa kinabuhi, mga bukid, mga mountains maigsoon. Tagsaray makasurvive sa mountain maigsoon. Si Jesus nakasurvive sa tumoy, sa mountain, sa Mount Gethsemane, but almost he bargains God by saying, if you will, Father, let this cup be passed away. Almost to the verge makes on of retreat. Mountains. Ang iyang mga disciples dito sa ubos, di makasungsong sa bukid. I tell you, karong tuig makes on, daghang bukid ang ato maigsoong katkaton sa kinabuhi. Amen ba sa likod? Doon ay mga bukid ninyo nga inyo maigsoong latason. Na mga bukid nga inyong katkaton sa kinabuhi. Pero paminaw mo, kung doon na mo'y pagtuo, kung makakita mo sa inyong mga mata, mahitungod sa Diyos sa iyang pagabuhaton, if you have faith as grain, as mustard seed,
if you see things like a grain of mustard seed, you shall say unto this mountain, unsa daw, remove. Kinsa may mas gamhanan na karon, ang mountain o ikaw? Kinsa may gamhanan? Ikaw, kay imo namang gisugo ang mountain. Meaning, imong gihimuan og decree, imong gi-order, gihatagan og order to accomplish ang mountain. Mountain, meaning, ang mountain may igsoon unsa? Maminaw sa imong isulti. You shall say to the mountains. Na unsa man may igsoy sense kung musulti ka nya way dalunggan ang imong sultian. Sa ato pa kining mga bukid sa atong suliran sa kinabuhi, maminaw baya, duna baya gahumay igsoon nga mosunod siya sumala sa musulti. Kung musulti ka, looy ko. Kung musulti ka, wa ko'y mahimo. Kung musulti ka, pobre in taon ko, looy kayo ko. Maminaw ang problema, malipay ang problema, maigsoon. Musamot ang imong kahimtang. But if you will say to the mountains, to the problems, situations, circumstances sa kinabuhi, if you shall say unto these mountains, remove, it shall remove. Amen? That is what I said, power of your word. Like God. God say, let there be light, and there was light. You said, mountains, remove, and mountain will remove. Unsay diferensya? Unsay diferensya maigsoon? Ang first, unsa to? Original. Ay kaduha maigsoon, unsa? Photocopy. Alright, photocopy. So, kining Matthew 17:20 maigsoon, we are not gods. Dili ta Dios maigsoon, dili ta Dios. Why ta maigsoon mag-angkon sa kahimtang sa pagka-Dios apan ato maigsoon gituman ang gisulti ni Jesus nga kung doon natay makita nga kangitgit, kung doon natay makita nga bukid, makahimo ta sa pagsulti sa bukid, bukid pahawa o kana nga bukid mo pahawa gikan kanato. Why? Because nothing shall be impossible unto you. Again, nothing will be impossible for you. Amen ba? Nasabtan ba yun eh? Nothing will be impossible. What magyud for God? Yes, for God, nothing will be impossible. Wala gi imposible sa Dios. That is given. Pero kung ikaw, kadi man ko Dios, papasa laksian ng Biblia nimo. Kay ang buot ipasabot ni Ada maigsoon, ikaw, walay imposible alang kanimo. If what? If you can see and say. Okay. Kita ito lang, see and say. See and say. Again, see and say. Tanawa ang imong kinabuhi karon 2024. Kung doon ay kangit-ngit, kung doon ay kalibog, kung doon ay kabalaka, sulti. Pagsultig panalangin, pagsultig kadaugan, pagsulti, og mahitabo ang butang. Alang kanimo, for nothing shall be impossible unto you. Pagpaka natong Ginoo maigsoon.